Que hubo raza tema boxeo, su servidor Tony Bugs, y este video va a ser de la salida y la pelea del Ryan Garcia. Su salida del equipo de Eddie Reynoso y de Canelo. Yo veo unas maneras por qué se pudo haber salido o lo pudieron de haber corrido también, no se sabe, pero como que salieron se arreglaron como en buena onda. Quiere decir que tuvo que haber un acuerdo de algo, y pues se fueron a su propio camino. El Ryan Garcia se va con Joe Goosen allí en Los Ángeles, creo. Él ha entrenado buenos campeones y todo, pero no veo por qué dejaría a Eddie, que Eddie sabe lo que está haciendo. Entonces no entiendo su salida, pero sí, porque yo había mirado por ahí que Teófimo López iba a empezar a estar entrenado por Eddie. Entonces el Ryan pues no se quieren pelear contra él, contra el Teo. Entonces yo no veo por qué el equipo de Canelo dejaría como a alguien que es rival entrenar con el equipo. Está bien, lo entiendo, que como decir Eddie o Canelo como quieren ayudar a una persona como Tío que agarró los 3 cinturones, y se puede decir que se hizo undisputed. Entonces pues ahora como perdió, pues ellos piensan que ellos lo pueden ayudar, pero no se sabe si Eddie o el equipo de Canelo como decirle, les hicieron una llamada que ellos lo pueden ayudar, o si el equipo de Tío se comunicó con el equipo de Eddie para pedirle ayuda y que pueden mejorar como es bien joven Tío, pues hay mucho campo para aprender. Entonces como haya sido, no importa, porque por eso yo creo que de seguro Ryan se salió, porque pues como les digo, cómo va a tener ahí al rival, y pues, si no te cae bien. Y la verdad también no entiendo el equipo de Teófimo, porque yo pienso que ellos eran unos haters cuando apenas estaban subiendo, todavía no eran campeones. El papá unas veces dijo que iba contra Canelo porque pensaban que iba a perder, pero yo les miraba como hater en su swag. Entonces pues yo no sé, ahora andan ahí. Entonces no entiendo eso, esa movida de los López perdón, de los López, porque ellos pues en el principio como que pensaban que a Canelo lo iban a derrotar. Depende de quién era no me acuerdo quién era el rival, pero creo que fue pudo ser el de Triple G, cuando le fueron a Triple G, pero también mucha raza pensaba que Triple G le iba a ganar. Se entiende, pero de todos modos es como ser un hater y luego querer ir allá a agarrar consejos de que ya vieron que no se
que no han sido derrotados y le han ganado a buenos peleadores y ya lo ok, sí, pero el equipo de él ya tenía mucho tiempo haciendo eso, entonces, pero así es, entonces, por ahí pues es lo que no entiendo de Luz López. Y siendo lo de Ryan, porque una vez también en una pelea lo trataron de amontonar. Era el papá de Teo y el Rolly. Se le amontonaron pero cuando andan solos, andan bien amables y así. Entonces, I don't know, I find that scary. Entonces, so it's like, aguarden la misma energía, cuando los mire y así. Pero yo no sé. That's just how I see it, es como yo lo veo nomás. Y pues empecé el video así en español porque no ha hecho lo suficiente, y pues es que se me hace un poco más difícil, pero los voy a seguir tratando de hacer, o empezar de perder el video y luego ya le cambio en inglés, pero sí y luego es la situación de que nos salió el Ryan Garcia, pues que se cambió de entrenadores. Ahora yo puedo ver como por qué se salió, entonces esa es mi opinión de su salida. Pero ahora ya tiene una pelea, ya la anunciaron y todo, yo imagino que ya está firmada, pero contra un africano, ¿cómo se llama? Emmanuel, tagoe o algo así. Y sí, a mí cuando subió el post en Instagram que ya tenía una pelea, dije, órale, este viejón, no habló mucho, nomás fue o le dijo a Golden Boy, pues agárrame una pelea y pues fierro, Entonces, el africano es de perdida, es de uno de los 10 rankeados en el mundo. Tiene creo que tiene una perdida, pero ha peleado con otros peleadores que tienen varios peleadores en común, como este africano le ganó a un oponente que Teo también noqueó, a Mason Bernard. Entonces es como un nombre de tener en el resume, pero está bien, le ganó su última pelea y es número 10 en el mundo de 30 peleas, tiene como 15 knockouts, entonces pues tiene de pérdida pegada, no tiene 5 KOs, ¿entiendes? Como tiene por ahí es que pues van a boxear y no van a tener nada de pegada, entonces pues tiene más o menos buenos KOs, pero yo creo que Ryan lo va a noquear fácil. Pero me entienden, todo es una pelea siempre. Una pegada puede cambiar la pelea, entonces no es de confiarse, pero de todos modos, como yo lo veo, una pelea de regreso de varios tiempo, y pues se seguirá viendo qué es lo que eligen las estrellas del boxeo, y nosotros nomás de seguir y esperando buenas peleas de ellos. Pero sí, Ryan Garcia, como yo lo veo, no tiene de por qué dejar de o meterse al ring
y recibir golpes cuando él ya tiene algo en su vida que no necesita del boxeo. Entonces yo más o menos trato de entenderlos, así como dependiendo que están haciendo fuera del ring, porque ellos son entretenimiento, entertainment para nosotros. Entonces ellos eligen si quieren subir al ring o no, ¿me entienden? Entonces por ellos nosotros tenemos entertainment. Entonces es como de no exigir algo que nomás por uno ser fanático piensan que los peleadores no están pasando por cosas también. Entonces es lo que tiene que ver uno, pero ellos son humanos también, pero bueno, ellos son los peleadores, son los que quieren o escogieron esa profesión, es lo que es. Pero mi raza, eso fue el video de hoy, el de Ryan Garcia, de salida del equipo de Eddie Reynoso y Canelo Álvarez, su ida con Joe Goosen, y su pelea. Pero no se olviden de ponerle like, de compartir, suscribirse, pues ahí vamos a estar subiendo más videos, raza. Now we're gonna switch it up to English. So it's about Ryan Garcia and his exit from Canelo team, Eddie Reynoso. I'm just gonna re-say what I said in the beginning of the video. So it's your boy. I just said it in Spanish, so now I'm just gonna say it in English. But that was for my raza, that speaks Spanish. So now for my non-Spanish speaking folks, you know what I'm saying? That's why I'm saying it in English. So yeah, Ryan took an exit out of Canelo team, but why? I don't know. Canelo's team is, well, I wouldn't say shady, but why would you bring Ryan's op to the team? I didn't get that. Or I mean, it's still assuming because it's not been official. But I mean, if Ryan already left, it's gotta be it. Because I mean, yeah, I don't know. I think that's shady. Of if it wasn't Team Canelo that offered their services to Tio, then Tio asked for them. But I mean, that's still ongoing or whatever. So we don't know. It's just speculation. But I see why Ryan will leave though. If he knows that Tio's coming, I don't know. I don't know how I would feel about that if one of my ops was coming to train in my gym. Yeah, to get help. Nah, I want to fight you, bro. Keep your distance. If not, we might just fight in the gym, But so I don't see at fault at Ryan. So I don't know. I just think that's weird. And then Tio as well. I don't know. They're in the beginning when they were coming up, when they hadn't had a championship before. I don't know. They would pick against Canelo. They were I wouldn't say hating. They just didn't. They didn't think much of him, I guess, because they were picking. They're picking Canelo's opponent to win. I know it could have been Triple G. I forgot what opponent it was, but I'm like, all right, they're Latinos, you know what I'm saying? Or from the East Coast. I don't know. Just the other Latin folks. I mean, if I'm watching, if I walk in a bar somewhere or something like that, right? And they have a combat sports on the TV.
going on. And if I see on one of the fighters' shorts like a flag, say an American flag, Mexican flag, or something like that, right? Or a Latin flag. Um, if they both have the same flag, then whatever, right? Boom. You can be like, all right, well, there's just two nationals fighting. Cool, you're gonna like the best one, or who knows, you're gonna go for the underdog. But I don't know. What I'm trying to say is, like, as with other Latins, they just choose the other national other than Mexican. I always choose the Spanish. You know what I'm saying? Because that's who I can identify with. So that's why I always root for my people, even if it's not Mexican. You know what I'm saying? But I mean, not everybody's the same. You feel? But not all the time. You gotta feel that way. Cause I mean, sometimes you're like, nah, like he's ass. You gotta be good. You gotta be good all the times. And if you get smoked, it's like, embarrassing. Like, you should have been better. You feel me? Cause you still identify with that. But I spotted that they were like, I don't know, they were drinking like some haterade, bro. But after you see him like trying to be buddies, like at Canelo's fight, trying to stunt your undisputed belts too. I don't know, like groupies, because they were like, I don't know, I'm telling you, they were like hating. So I get it why Ryan, and then when they try to like punk Ryan, the dad, you know what I'm saying, Tio and Rolly, like they try like gang up on him, bro. Like that's weak. You know what I mean? That's weak if they really want to fight, in the ring. But that was before Tio wasn't champ. Ryan still hasn't been champ. But either way, they seem to want the Ryan Garcia smoke. You know what I'm saying? But yeah, I just think it might be something like that, because why else would Ryan Garcia leave the team when I think he's gonna get a better experience with Eddie Reynoso than Joe Goosen. And Joe Goosen is a good trainer too, because he has trained elite fighters. But I mean, yeah, I don't know. I just think Reynoso right now has that style that no one has like found too much wrinkles, you can say, to the game. Because I mean, Canelo's only lost once, but that's when he was young. He was still developing, even if he had hella fights. So yeah, just the exit of Ryan, it was kind of shocking. Like, oh, word, like he's leaving, why? But if Canelo must have been tired, son. Like, you know what? I don't care if he leaves or goes, because he's not as disciplined. He needs to focus more on boxing. So it's a lot of variables that could be, about his exit. So I don't know. We don't know. This is just my opinion and my thoughts to what of might caused it. I don't know. That's just how I see it in my view, like as a fan and from what I can tell. So yeah, but that's on the exit, and he posted on Instagram that he has a scheduled fight, versus the African Emmanuel tagoe or something like that. So 33-year-old African,
30 fights, 15 KOs. You know, he got decent power. He's like 5'7", you know, like 5'7", 5'8", you know, like Ryan gets the height on that. His reach, I didn't get his reach, but I think Ryan has a longer reach. But yeah, and tagoe is 10th ranked, so at least not fighting, you know, a 50 ranked fighter, 100, you know. At least he's still in the top 10. Like, if he couldn't get, I mean, it's just the politics, because I'm pretty sure he could have got a fight with Devin Haney and all that for a belt or something, but I don't know, you know. That's them, and they decide. We as the fans gotta push him for fights too, but we can only do so much. So it's like he could have fought champions, man. Probably couldn't get Cambosos. But he has way too many options. Maybe going the Loma route. So, but I mean, why not Devin Haney, man? Like, but either way, this African dude, probably a tune-up fight for his comeback, since he hasn't fought like in over a year. So, I mean, you know what? At least it's still a top 10 ranked guy, and we'll see from there. But this was happening from right now. No one has pulled out. You know, we're gonna see if it actually goes through. So we're gonna see if it even gets all the way to the ring that night. So, you know, we'll see. But I think, you know, this fight, Ryan edges the dude, you know, KOs him, but they still have to get in that ring, and it has to go down that night. So yeah, man, that's my insights on the Ryan Garcia exit from Team Canelo, and his fight with Emmanuel Tagoe, the African, you know what I'm saying? So like, comment, subscribe, share my video, and if you wanna donate, man, just donate to my Venmo in my bio, you know what I'm saying? Peace out.